سلام تعني هبلي كبرات فتوات تخطتلتي مدب سبوين تايمس لمون كم تلمده نزعل السحرنا يوم حصرتن اوان زلنا مزينات حزنا لكم مسينالنا نسنا يمكتلكم نعدم فلما كان عندنا تطم نبخم كنبل اب زوبا دوب تግራይ ውጽኢታው ዝተብሃለ መንቀስቃስ ውድብ ሕወሓት ዘመልከተ ሓድሽ ሓበሬታ ክንካፍለኩም ኢና ብዙሓት ናዕዳ ዘቕረብሉ መንቀስቃስ ክትከታተልዎ ዝግባዩ ብኻሊ ወገን ኤርትራ ብዲፕሎማሲያዊ መንገዲ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዝፈጠረቶ ከቢድ ኪሳራን ዝገጠማ ደሚቅ ዝተብሃለ ዓወት ዘመልከተ ሓበሬታ እውን ክንካፍለኩም ኢና ብቅድሚ ትማሊ 14 ሕዳር 2018 ዓመተ ምህረት ብኣቆጻጽራ ገዛ ኣብ ክልል ዓፋር ዝተልዓለ እሳተ ጎመራ እስካ ሕንድ ዝበጽሐ ከቢድ ቅልውላው ከም ዝፈጠረ ተገሊጹ بزرزر እንምልከቶ ተወሳኺ ሓበሬታና እዩ ብኻሊ ወገን ድማ ኢራን ንኽልተ ደቂ ኣንስትዮ ዓመፅ ዝተብሃለ ውልቀ ሰብ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ምርሻና ኣዘራራቢ ኮይኑሎም ተወሳኺ ሓበሬታ ክህልወና እዩ ላይክ ኮሜንት ሼር ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትዘንግዑ በብዘለኹሞ ሰናይ ጻንሒት ይግበረልና ኢራን ክልተ ኣጓላት ከም ዝዓመፀ ዝተነገረሉ ውልቀ ሰብ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ኣብ ኣደባባይ ብምሕናቕ ናይ መርሸንት ተግባር ከም ዝፈጸመት ተገሊጹ ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ኣዝዩ ብዝሕዝን መልክዑ ብምትላል ካብኡውን ሓይሊ ተጠቒሙ ኣዝዩ ብዝሕዝን መልክዑ ፆታዊ ዓመፅ ዝፈጸመ ውልቀ ሰብ ብዝፈጸሞ ተግባር ገበነኛ ኮይኑ ድሕሪ ምርካቡ ኣብ ግዝኣት ሴሞና ኣብ ትርከብ ባስታማ ኣብ ዝተብሃለት ከተማ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ክቐተል ከም ዝተገበረ ማዕኸናት ዜና ኢራን ጠቒሰን ኣለዋ ኢራን ብተለምዶ ኣብ ከምዚ ዓይነት ገበን ዝተረኸቡ ኣካላት ብምርሻን እትፍለጥ ሃገር ምዃና ዋላ እኳ ዝፍለጥ እንተኾነ يخون امبر مبزحتهم زفتصمو مرشنتي اب بيت مأسرتي ማለት እውን ካብ ዓይነ ህዝቢ ክኽወል ተገይሩ ዝፈጸም ዋላ እኳ እንተ ነበር ሕዚ ግን ብዘይተ ለመደ መንገዲ ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝዓመፀ ዝተነገረሉ ውልቀ ሰብ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ መምሃር ክኸውን ብዝብል መልክዑ ተሓኒቑ ክቐተል ከም ዝተገበረ ተገሊጹሎም عسرت 4 حدار 2018 عام تمرت بأقوصاصرا جز أب كلل عفار زتلعل إسعات غومرا اسكا هنديز بصح كبيد صلوا كم حدره تغليصو تي أب كلل عفار زترأيه عند بتاوي ناي تفطرو حدغا إسعات غومرا أب كتما مقلا كلل تግራይ أب كتما دسي كلل أمحرا ناي فنجرا دمص زتسمع انتخون نحزبون زشقل غدا خوينو حالفو يخون امبر كابت إسعات غومرا زتلعل حامخوش تدلل اسكا دوباو كفال ايشا بمخاد نبرراتات انقفات يخون كم زلو تغليصو اب ايثيوبيا سغيرو نيرتران نقيح بحر حالفون يمنن اومانن بمسغر اب هندي وانا كتما زخونت دير هيز ترأي مخوان استنغرلو اتدلل اب نفرتي كبيد انقفات كم زفتره تغليصو بهند حاويسو اب دوباو كفال ايشا زركبا هاجرات غالين برراكو قارص غبران تخونا غالين دما برر انكنا وحا تجديدلهم وسنا دما كالي امراص بررا كتقماون كمز تغبر كابي ايجا زوصو زلو حبريتا يملاخت بفلاي دما اب سماي تنصافيفو ز طرفه حمخشتي نايت اسات غمرم اب موترات نفرتي كبير حدغا كفتر كمز خل زطقسو بركز زبل اكلات نازي مخنيات بمغبار برراتات كقارص يغبر كمزلو تغليصلهم برغص اتي كاب كلل عفار مبغسي يغرو اب سماي تنصافيفو زترفه حمخشتي اب موترات نفرتي كبصحو زخل حدغا كنديناي كم زخونم بمصنعات زترغاغص والاكو انت زيخونم اتحمخشتي اسكا معز اب سماي كم زصنح قصيلون اب نفرتي انت عينت غدات كبصح كم زخل از زبحال مصنعاتو وصيت والاكو انت زي ترخبلو نفرت كن بطنقا خنقساسا كم زغبا ناي سبويا مخر حساب كوين يركم مريحنة ودب حوحته عب زوبا دوب تግራይ ننوح زبل اوان نصنح ناي كوماند بوست اسرار حق على الزخل تكبروا من قصقاس بعل قصيلو
ውድብ ሕወሓት ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ብሓይልታት ጸላእቲ ተወሪሩ ጸንሐ ግዝኣት ክምለስ ካብ ምግባር ሓሊፉ ኣብ ዝሓለፉ እዋናት ንዝተረኣየ ናይ ፖለቲካዊ አንቃፋይ ምንቅስቃስ ብምእላይ ጽቡቕ ምዕባለታት እንዳወለደት ቀጺላ ትርከብ። ሕዚ ድማ ኣብ ከተማ ኣላማጣ ኣብ ትሕቲ ኮማንድ ፖስት ምሕደራ ዝጸንሐ መናሃርያ ናብ ትሕቲ ምሕደራ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዞባ ደቡብ ትግራይ ክምለስ ከም ዝተገበረ ተገሊጹሉ። ዝመሰረት እውን ንንውሕ ዝበሉ እዋናት ብርከት ዝበሉ በደላት ክፍጸም ጸንሐ መናሃርያ ካብ 15 ሕዳር 2018 ዓመተ ምህረት ብኣቆጻጽራ ግእዝ ህዝቢ ተጠቃማይ ክገበር ብዝኽእለሉ መንገዲ ኣብ ትሕቲ ዞባ ደቡብ ትግራይ ብምዃን ብቤት ጽሕፈት መንገድን መጓዓዝያን ዞባ ደቡብ ትግራይ ክመሓደር ከም ዝተወሰነ ተገሊጹሉ። እዚ ድማ ንንውሕ ዝበለ እዋን ክጉላላ ንዝጸንሐ ህዝቢ እቲ ከባቢ ውፅኢታዊ ዝተባሃለ ተስፋ ዝህብ ተግባራዊ ምንቅስቓስ ምዃኑ ተገሊጹሉ። ከምዚ ዓይነት ምንቅስቓሳት ብሰፊሑ ተጠናኺሮም ክቕጽሉ ሙሉእ ንሙሉእ ከባብታት ኣላማጣን ኮረምን እውን ኣብ ትሕቲ ምሕደራ ዞባ ደቡብ ትግራይ ወዲቖም ብሰፊሑ ህዝቢ ተጠቃሚ ዝኾነሉ ግልጋሎት ዝጅመረሉ ባይታ ንምፍጣር ውድብ ሕወሓት ምስ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ብምትሕባር ኣብ ምስራሕ ከም ዝርከብ ተጠቒሱሎም። ዲፕሎማሲያዊ ቃልሲ ኤርትራ ዓወታት ሒዙ ቀልቀል ዝበለ ይመስል። ኤርትራ ምስ ግብፅን ስዑድ ዓረብን ዝጀመረቶ ዲፕሎማሲያዊ ርክብ እንዳሓደረ ዓወት ሒዙሉ ይመጽእ ከም ዘሎ ፍልፍላትን ዲፕሎማሲያዊ ምንጭታትን እንዳጠቀሱ ይርከቡ። መንግስቲ ኤርትራ ምስ ስዑድ ዓረብ ዘለዋ ጥቡቅ ርክብ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኣሜሪካ ጸቕጢ ብምሕዳር ኢትዮጵያ ንሉዓላዊ ግዝኣታ ጥሒሳ ቀይሕ ባሕር ንምቁፅጻር ነትገብሮ ዘላ ምንቅስቓስ መጠንቀቕታ መሰል መልእኽቲ ካብ ኣሜሪካ ናብ ኢትዮጵያ ክልኣ ከም ዝገበረት እዩ እንዳተገለጸ ዝርከብ። ከም ዝፍለጥ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብድጋፍ ሕቡራት ዓረብ ኤምሬትስ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኩናት ክውልዕ ከም ዝኽእል ግምታት ዝንጸባረቑ እንትኾኑ ምትእታው ሕቡራት ዓረብ ኤምሬትስ ዘይተመቸዋ ስዑድ ዓረብ ድማ ብወገን ኣስመራ ኮይና ኣሰላለፍኣ ነፂራ ምንቅስቓሳት ካብ ትጅመር ጸኒሓ እያ። ኣብ ዝቐረበ እዋን እውን መራሒ ስዑድ ዓረብ ዝኾነ ልኡል መሐመድ ቢን ሳልማን ናብ ኣሜሪካ ብምምራሕ ምስ ፕሬዚደንት ዶናልድ ጄ ትራምፕ ዕውት ዝኾነ ዲፕሎማሲያዊ ርክብ ኣካይዶም እዮም። ኣብቲ ፍልይ ዝበለ ኣቀባብላ ዝተገበረሉ ስፍሕ ዝበለ መድረክ ክልቲኦም ሃገራት መንግስቲ ሕቡራት ዓረብ ኤምሬትስ ኣብ ሱዳን ምትእታው ብምግባር ኩናት ኣብ ምግዳድ ንዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቓስ ኣሜሪካ ኢዳ ብምሕዋስ ኣድላይ ዝተባሃለ ጸቕጢ ክትሕድር ልኡል መሐመድ ቢን ሳልማን ጻውዒት ዘቕረቡ እንትኾኑ ፕሬዚደንት ዶናልድ ጄ ትራምፕ እውን ብዙሕ ከይወዓሉ ከይሓደሩ ዲፕሎማሲያዊ ጸቕጥታት ምሕዳር ጀሚሮም እዮም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንዳሃለወ እዮም ላዕለዋይ ኣዛዚ ሰራዊት ኣሜሪካ ኣብ ኣፍሪካ ዝኾነ ጀነራል ዴን ጌቨን ኣንደርሰን ናብ ኣዲስ ኣበባ ከምርሕ ብምግባር ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ሓድሽ ጸቕጢ ሒዛ ቀልቀል ዝበለት። ብፍላይ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኩናት ንምውላዕ እትገብሮ ዘላ ምንቅስቓስ ብመንገዲ እቲ ጀነራል ኣቢላ መጠንቀቕታ ኣመሓላሊፋ ኣላ። እዚ ድማ ነዊሕ ጉዕዞ ዝገበረ ዲፕሎማሲያዊ ምንቅስቓስ ኤርትራ ዝወለዱ ዓወት እንዳተባሃለሉ ይርከብ።